Tak dengar itu. Tak dengar. Tak dengar, madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara madam? Salam, madam. Boleh, madam. Salam, madam. Okay, so hari ini kita akan continue dengan lecture 3. Lecture 3 of random variable lah. Okay, untuk lecture 3 kita akan fokus kepada continuous random variable. Okay, before this lecture 1 and lecture 2 kita belajar involving discrete random variable. So untuk lecture 3 kita akan start continuous random variable. Okay, for this part we are going to find the probability density function, determine the probabilities from a probability density function. Okay, so ada dua benda lah. Satu, nak cari probability density function. Okay, kalau discrete random variable, kita cari probability distribution function di PDF. Yang continuous ni PDF juga, tapi dia probability density function. Boleh beza lah. Kalau discrete dia probability distribution function. Kalau continuous, probability density function. Okay. And then we want to determine the probability from a probability density function. Nak cari probability daripada probability density function. Okay. Dalam case ni probability density function adalah fx lah. F kecil x. Okay. Probability density function if the probability density continuous random variable is specified by its probability density function which is written as fx. F kecil x. Dia dah sebut tadi. Dia involve dengan f kecil x kalau continuous lah. Memang continuous lah probability density function. Okay. This function is defined over the range negative infinity, infinity. Okay. If the probability density function fx for all x and integrate from negative infinity until infinity, fx dx is equal to 1, then x is known as continuous random variable. Okay, so kalau kita compare dengan discrete random variable. Kalau discrete dia pakai summation px equals to x equals to 1. Kalau discrete. Kalau continuous, dia akan pakai integrate from negative infinity to infinity, f(x) dx is equal to 1. So itu yang dia katakan sebagai continuous. Okay, so dia kat sini kita bezakanlah. Satu kalau discrete, kita pakai sum px equals to x equals to 1. Tapi kalau continuous, kita pakai integrate from negative infinity to infinity, fx dx equals to 1. Okay, so kalau dia punya integrate fx dx tu daripada negative infinity ke infinity dapat equals to 1, so then x is known as a continuous random variable. Okay, so yang kat sini sekarang kita akan pakai integration. Walaupun chapter integration tu, chapter 1 tu, dia tak masuk exam tapi dia akan uji dekat
random variable. Okay, so dia akan uji juga dekat sini. Okay, so then masihkah awak ingat integration? Ingat ke lagi? Ingat Adam. Okay, alright, so then seterusnya. Okay, probability X more or equal to A less or equal to B is equal to integrate from A to B f at dx. Okay, so this is notice that integrate from A to B f at dx is in fact the area enclosed by the curve y equals to fx, x-axis, the line x equals to A and x equals to B. So this is actually area lah, area enclosed by curve. Kat atas ni curve y equals to fx, kat bawah ni x-axis, and then we have x equals to A and x equals to B. This one is actually integrate from A to B f at dx. So this is actually probability x in between A and B inclusively. Okay, and then as Px equals to K is equal to 0, where K is a constant, then probability of X more or equal to A less or equal to B is equal to probability of X less or equal to A less than B is equal to probability X more than A less or equal to B and equals to probability X more than A less than B. Okay, so dia untuk continuous dia tak pentingkan tanda sama dengan. So semua ni adalah sama. Okay, let's say kalau dia tanya probability X more than A less than B, this is actually integrate from A to B f(x) dx. Kalau let's say probability of X more or equal to A less than B, this is also integrate from A to B f(x) dx. Alright, so integrate from A to, this sama lah, integrate from A to B f(x) dx. Okay, so kalau discrete dia sangat pentingkan tanda sama dengan tu. So jadi untuk continuous dia tak kisahlah, so dia sama saja. Alright, so tu beza antara discrete dengan continuous. Kalau contoh kalau discrete hari tu probability let's say probability X more than A, let's say more than 1 lah, more than 2. Okay, so this is actually probability of X more or equal to 3. Dia memang kisah ni. Kalau continuous dia tak ada kisah lah. Okay, tu beza dia lah antara discrete dengan continuous. Okay, and then kita move terus kepada example 1. Alright, we have a given f(x) equals to 3/7x square for x more or equal to 1, less or equal to 2, 0 for otherwise. Okay, this one dia bagi f(x). F(x) ni lah dia punya probability density function. Okay, inilah probability density function. Okay, so soalan A dia nak show that the function is a probability density function PDF. Okay, so kalau nak show probability nak show the function is probability density function, so kita akan buat first integrate from negative infinity to infinity f(x) dx is equal to 1. Kita pakai yang ini ya. Okay, so jadi kalau tengok kita punya function, kita ada 1 hingga 2. So maksudnya kat sini number line dia kalau ikut kat sini dia mesti start from negative infinity sampai infinity. Lepas tu dia ada daripada 1 ke 2. Okay, so kalau ikutkan, kalau kita dia letak dia punya function kat sini, sini adalah negative infinity ke 1 ni adalah kosong, 2 ke infinity ni kosong, tengah-tengah ni 3/7 x square. So then
Kalau we want to find integrate from negative infinity, fx dx, means that integrate kita start daripada negative infinity to 1 and then 1 to 2 and then 2 to infinity. So integrate from negative infinity to 1, 0 dx plus integrate from 1 to 2. This one is 3 over 7 x squared dx plus integrate from 2 to infinity 0 dx. So this is actually integrate from negative infinity fx dx. So kita nak buat ni, nak kira integration ni sampai akhir sekali dia mesti dapat 1. So then bila dia dapat 1, so kita dah tunjukkan the function is probability density function. Okay. So untuk yang ini dia akan dapat kosong lah. Yang ni tak boleh kira lah. Ini kosong, ini kosong. So jadi kira yang bahagian tengah ni. Sebenarnya boleh nampak dah yang sebelum 1 ni dengan selepas 2 ni adalah kosong. So hanya kira bahagian from 1 to 2. Integrate from 1 to 2, 3 over 7 x squared dx. Okay. So how to integrate this one? Macam mana nak integrate ni? Ada apa dulu? Ya, kuasa 2 tu tambah 1 dulu. Tambah 1 dan? Ada bahagi 3. 2 tambah 1. Okay. So then 3 over 7 kita boleh keluarkan dulu. So then kita integrate x square, we get x cube over 3. So evaluate from 1 to 2. Then we substitute. Kemudian kita substitute dengan value 2. Tolak dengan substitute value 1. So 3 over 7 x 2 cube over 3 minus 1 cube over 3. So then we calculate, we get 1 . So sekarang ni kita dah dapat tunjukkan dia dapat 1. So jadi therefore fx is probability distribution, density function. Density function. Okay, kalau continuous je density function. Kita pakai density. Alright. So then ini adalah soalan A ya. Soalan A kita kena cari integrate from negative infinity dx sampai dapat 1. Okay, so sekarang kita dah dapat 1. Alright. So then yang B ni kita nak cari probability x less than 3 over 2. Okay. So the question asks to find the probability x less than 3 over 2. So jadi kita akan cari nilai probability tu based on fx kita ni lah. Fx yang dia bagi kat sini. So jadi kalau follow daripada number line kita tadi, kita ada negative infinity 1, 2 ke infinity. Okay, sekarang ni 3 over 2 ni duduk kat mana? Dia in between mana? 1 dengan 2. 1 and 2. So kita letak kat sini, this is 3 over 2. Alright. So then, so sini 3 over 2. Ni sepatutnya open lah. Open ke sebelah kiri ya. Okay. So ni sepatutnya dia open 3 over 2 ke sebelah kiri. Okay. Tapi dia punya continuous dia tak pentingkan pun tanda ada sama dengan ke tak sama dengan. So jadi dia punya nak kira dia kita akan integrate. Okay, kalau ikut ni, kalau kita ikut arrow ni dia start daripada negative infinity and then sehingga 1. Lepas tu sambung 1 ke 3/2. Kenapa kita kena asingkan dia? Sebab dekat sini function dia kosong, kat sini function dia sekejap, kita tulis kat atas lah. Sini function dia kosong, sini function dia 3/7 x cube, sini function dia kosong. So jadi maksudnya kita kena asingkan dia lah. So jadi to find probability x less than 3 over 2, we integrate from negative infinity to 1. Yang ni function dia kita isi kosong dx plus we integrate from sambung from 1 until kita nak sampai
3/2 kat sini. Kita nak sampai 3/2. So 1, 2, 3 over 2. Function dia 3/7 x cube dx. Okay. So jadi yang depan ni kosong lah. Tak kira. Dia kosong. So jadi kita integrate from 1 to 3/2. 3/7. Sorry, this is x square. Salah salin. Okay. 3/7 x square dx. Okay. So then yang ni integrate, cara integrate dia sama macam tadi lah. So jadi 3/7 x cube over 3 evaluate from 1 to 3/2. So then kita substitute 3/2. So jadi 3/7 multiply 3/2 cube over 3 minus 1 cube over 3. Okay, so then the value of probability x less than 3/2 suppose is what value? Berapa? Kira je. 19/56 madam. 19/56. Okay, so jadi kalau nak cari probability from probability density function daripada fx, kita kena integrate. Kalau daripada probability distribution function, iaitu daripada px, kita akan tambah lah. Okay, beza antara discrete dan juga continuous. Alright, seterusnya kita move kepada example 2. Okay, disebut dah kat sini, a continuous random variable x. Okay, biasanya soalan dia akan mention lah. Okay, kalau tak mention, kita berpandukan probability density function dengan probability distribution function. Okay, a continuous random variable x has probability density function fx equals to kx cube for x more or equal to 0 less than 4. Okay, the first question, find the value of k. So jadi untuk find the value of k, kita boleh guna integrate from negative infinity to infinity fx dx is suppose is equal to 1. Okay, so jadi kita punya nak integrate tu for sure kalau ikutkan, kalau kita kat sini, di sini negative infinity, sini kosong, sini 4, sini infinity. Okay, yang dia bagi kat tengah ni je, kx cube from 0 in between 0 to 4. Yang sebelum kosong ini adalah memang kosong, function dia kosong. Yang selepas 4 pun kosong. So jadi integrate from negative infinity to 0. Yang ni kita isi function dia kosong, dx plus integrate from 0 to 4. Yang ni kita substitute dengan kx cube. Atas ni dia punya function lah. Ni function. Okay. Kx cube dx plus 4 to infinity 0 dx is equal to 1. Suppose total integrate from negative infinity to infinity is equal to 1. Okay. So then yang kat depan ni, ini kosong, sini pun kosong. So then tinggallah integrate from 0 to 4 kx cube dx. Okay. How to integrate kx cube dx? 3 tambah 1 kuasa dia, so bagi 3 tambah 1. So first k ni adalah constant kan, kita buat keluar dulu. So then baru awak integrate yang x cube tu, kita tambah 1 kan. Bahagi dengan 3 tambah 1. Okay. So then k x power of 4 over 4. Okay, evaluate from 0 to 4 is equal to 1. Okay, so then k 4 power 4 over 4 minus 0 power 4 over 4 is equal to 1. Okay, so kita substitute 4 dulu and then kita tolak dengan substitute kosong. Alright, so then we calculate 4 over 4 over 4, we get 64. K is equal to 1. So then K is equal to 1 over 64. So kita dapatlah K sama dengan 1/4. 1/64, sorry. Alright, so jadi soalan A dah dapat cari K dia 1/64. Jadi
untuk cari B dan C, kita nak cari probability. Yang ni kita nak cari probability based on fx lah, based on probability density function. So jadi kalau kita tulis balik semula, fx kita adalah kx cube tu kita akan tulis je x cube over 64. This one is for x more or equal to 0, less or equal to 4. Okay, and then 0 for otherwise. Okay, so berpandukan fx ni kita akan cari B dan juga C ya. Okay. So untuk soalan B, we want to find the probability x more or equal to 1, less or equal to 3. Okay, so then kalau ikutkan number line kita tadi, negative infinity, 0 to 4, infinity. Okay, 1 dengan 3 ni duduk kat mana? Antara 0 dan 4. Okay, so dia in between dalam range 0 ke 4 tu. So dia duduk kat sini 1, sini 3. So jadi ini yang kita nak lah, yang warna biru ni. Kawasan sini saja yang kita nak. Alright, so jadi maksudnya ini kalau ikut function yang kita isi tadi, yang ini 0, kat sini x cube over 64, this one is 0. So jadi ni memang directly lah kita nak cari probability x more or equal to 1, less or equal to 3 ni, kita integrate from 1 from 1 to 3. So fx dia kita masukkan x cube over 64 dx. Ni dekat atas kan, dia duduk dalam function yang 0 ke 4 ni. So that's why kita masukkan x cube over 64. So then kita nak integrate ni, kita buat keluar dulu constant dia, 1 over 64, and then we integrate x cube, we get x power 4 over 4, evaluate from 1 to 3. Okay, so then we substitute 3 and minus we substitute 1. 1 over 64, 3 power 4 over 4 minus 1 power 4 over 4. Okay, so then we calculate the probability of x more or equal to 1, less or equal to 3 is equal to, okay, so kalau ikutkan kalau kita nak check nilai integration ni pun boleh kan, boleh masuk function dalam calculator yang ni. Kalau nak check dululah sebelum kita kira manually. So ini dia akan dapat 5 over 16. Okay, betul tak? 5 over 16. Betul. Right. So then untuk question C, kita nak cari probability x more than 2. Okay, yang ni pula kita nak cari x more than 2. Okay, so kalau kita ambil balik number line yang sama ni, okay, kita lukis satu yang barulah. So this one is negative infinity, 0, 4, infinity. So sini 0, x cube over 64, 0. Okay, so jadi kita nak 2. So jadi dia nak 2 lebih kan? More than 2. 2 more than 2. Okay, so jadi kawasan yang kita nak yang ni. Yang ni kena buat warna apa Alright, so jadi dia kena start daripada berapa ni? Sepatutnya start daripada 2. Lepas tu kita kena integrate sampai berapa dulu? Sampai 4 ambil tu. Sampai 4, lepas tu 4 ke infinity lah. So jadi integrate from 2 to 4, kita letak function apa yang terletak dalam 2 ke 4 ni? Function dia x cube over 64 dx plus integrate from 4 to infinity. Yang ni function dia kosong. Okay, so jadi so sini kosong tak payah kira. So kira yang bahagian depan ni sajalah. Integrate from 2 to 4 x cube over 64 dx. Okay, so yang ni kita dah integrate dah tadi. Sama saja. So jadi 1 over 64
integrate x cube, we get x power 4 over 4, evaluate from 2 to 4. Okay, so then we substitute with 4 power 4 over 4 minus 2 power 4 over 4. Okay, so then we calculate, we get 15 over 16. Okay, so ini depan ni 64, belakang ni 6 kan? Betul tak? Dah kira lah, betul tak dia kira 15 Betul. Okay. So jadi cara nak kira probability dia kena integrate lah. Tapi kena tengok nak integrate start apa. Okay. Alright. So seterusnya. Ni example 3 ni. Example dia. Dia bagi the continuous random variable x has probability density function. Dia bagi fx ke sini kx plus 1 for x more or equal to 0 less than 2, and then 2k for x more or equal to 2 less or equal to 3, 0 for otherwise. Find the value of the constant k. Okay, so ini sama macam tadi. So kita akan pakai integrate from negative infinity to infinity fx dx is equal to 1. Okay, so jadi kalau buat number line yang ni untuk yang case sekarang ni, negative infinity, lepas tu apa? Kalau ikut ni kosong, lepas tu 2, lepas tu 3, and then the last one is infinity. Okay, negative infinity ke kosong, function dia apa? Kosong. Kosong kedua, kx plus 1. 2 ke 3, 2k, 3 ke infinity, kosong. Okay, so jadi kita nak cari value k, kita integrate from negative infinity sehingga kosong. Ini function dia kosong. Tambah daripada kosong ke 2, integrate from 0 to 2, function dia kita letak kx plus 1 dx plus integrate seterusnya 2 to 3. 2 to 3, ini function dia kita letak 2k. 2k dx plus integrate from 3 to infinity 0 dx is equal to 1. Boleh nampak ni dia punya flow from negative infinity to 0, 0 to 2, 2 to 3, 3 to infinity. Okay, so jadi ni equals to 1. Okay, so then yang depan ni tak payah kira, yang belakang pun tak payah kira sebab dia kosong. So jadi kita kena kira integrate from 0 to 2 plus integrate from 2 to 3. Okay, so the first one, macam ni kita nak integrate yang ni, yang kx plus 1 ni. Kita kena bawa keluar. Okay. Alright, so then x plus 1 ni kita integrate, we get x square over 2 plus x. Okay, x ni jadi x square over 2, 1 jadi x. Evaluate from 0 to 2. Okay, plus yang 2k ni kalau integrate jadi 2k integrate 1 dx jadi apa? Integrate dx Jadi apa? X. Jadi x, evaluate from 2 to 3 equals to 1. Alright. So then, okay, kita substitute 2 square over 2 plus 2 minus, yang ni akan jadi kosong lah. Kosong square over 2 tambah kosong. This one is kosong lah. Plus 2k, 3 minus 2 is equal to 1. So then, yang ni 2 square over 2 plus 2 ni kita kira this one akan dapat 4k plus 2k darab 3 tolak 2 ni dia akan dapat 2k sama dengan 1. So then 4k plus 2k we get 6k is equal to 1. So then k is equal to 1 over 6. Okay, so the value of constant k is 1 over 6. Alright, so ini soalan
A. Alright. And then seterusnya, sketch the probability density function. So ini nak suruh sketch apa? Probability density function adalah fx, f kecil x ya. So nak sketch fx. So sketch fx ni macam kita sketch function lah. Kalau tengok, kalau kita substitute balik, bila substitute dulu. Untuk B ni, kita substitute dulu dia punya function. Fx dia akan jadi yang pertama kx plus 1. So this one is 1/6 x plus 1. Yang ini untuk x more or equal to 0 less than 2. Yang kedua 2k, 2 darab 1/6 jadi berapa? 1/3. 1/3 untuk function, untuk interval x more or equal to 2 less or equal to 3. And then 0 for otherwise. Okay. So jadi fx dia yang ini. So yang function pertama ni function jenis apa? Linear. Linear. Yang pertama ni linear, garis lurus. Yang kedua? Horizontal. Yang ni adalah horizontal. Okay. So linear jugalah. So this is linear juga, line. Horizontal line. Okay. So jadi kita buat graph dia. First kena buat paksi X. Paksi X dengan fx. Okay. So tanda dia punya 0, 2, 3. Sini 0, 2, 3. Okay, X dia dulu tanda X dia dulu. 0, 2, 3. Okay. First nak lukis yang mana dulu? Value yang apa? linear. Kita lukis function yang pertama dulu kan. Garis lurus. Okay. Dia nak lukis daripada 0, start dengan 0 sampai 2. Ganti kan, kalau X 0 ganti masuk dalam ni. Bila X 0, fx dia dapat berapa? 1/6, 0 tambah 1 dapat 1/6. Jadi titik dia 0, 1/6. Kalau sampai 2, X sama dengan 2, ganti masuk. So we get 1/6, 2 tambah 1 sama dengan 3/6, 1/2. So ini 2, 1/2. Okay, so tandalah titik dia. So 0, 1/6. Contoh sini 1/6, 2/6, 3/6. Okay, kat sini 1/2. Okay, so sini 2, 1/2 kat sini. Okay, so tengok dia punya ni, dia punya equal dengan ni. Dekat ni. Dekat 0 ni ada equal tak? Ada. Ada, so dia kena buat close lah. Kena buat close circle. So kat sini close circle. Dekat 2 ni kena buat open. Lepas tu garis saja. Ambil pembaris garis. Garis lurus lah. Ni garis lurus. Okay. And then kita boleh lukis yang seterusnya untuk function kedua pula. Yang ni horizontal line pada fx equals to 1/3. Okay. So jadi kat mana 1/3? Satu per tiga kat sini kan? Sini 1/6, 2/6, 2/6 is 1/3. Sini 1/3. So sini kena buat close. Sini pun close, garis lurus. Okay. And then yang otherwise tu tak adalah. So otherwise tu sebenarnya kat sini. Sini dengan sebelah sini. Okay. Tapi dia tak nampak lah sebenarnya. Dia tak nampak, tak payah. So ada dua ni saja. So this is graph fx, probability density function. Lukis macam function biasa. Alright, seterusnya untuk C, kita nak cari probability x more than 1.5 less than 2.5.
Okay. So jadi kita kena integrate daripada 1.5 hingga 2.5. So untuk soalan C, kita nak integrate daripada 1.5 hingga 2.5. Tapi kita kena berpandukan pada dia punya number line dia. So negative infinity, number line dia tadi yang macam tadi juga, negative infinity. Lepas tu kosong, lepas tu 2, lepas tu 3, infinity. Okay. Kalau ikutkan 1.5 ni in between berapa? In between mana? 0 dan 2. So kat sini 1.5 and then hingga 2.5. 2.5 in between 2 and 3. So this one is 2.5. Kat sinilah kawasan yang dia nak in between ni. Yang ni. Okay, so jadi kita kena integrate daripada 1.5 hingga 2 tambah 2 ke 2.5. Okay, so function untuk kosong ke 2 adalah function kosong kedua 1/6 x plus 1, 2 ke 3 adalah 1/3. Dia tulis 2 ni je. So jadi yang integrate 1.5 hingga 2, kita masuk function 1/6 multiply x plus 1 dx. Plus yang untuk 2 hingga 2.5, we substitute with function 1/3. Alright, 1/3. Okay, so then we calculate lah. We calculate, we integrate. The first one we integrate 1/c x plus 1. This one is become 1/c. Integrate x plus 1 is x square over 2 plus x. Evaluate from 1.5 to 2. Plus 1/3 dx is 1/3 x. Evaluate from 2 to 2.5. So then we substitute with the value, the limit. So 1/6, 2 square over 2 plus 2 minus with 1.5 square over 2 plus 1.5. Okay, plus 1/3, 2.5 minus 2. Okay, so then awak kena masuk dalam calculator lah, kira. So what is your answer? Sembilan belas 19.48 nama dia. Kalau decimal berapa? 0.396. Betul lah. Jawapan yang fraction tu was 19 over 48. 48. Okay. Alright, so 19 over 48 or 0.396 pun boleh. Decimal pun boleh. Alright, so ini untuk C. Okay, and then untuk soalan D, yang ni pun nak cari probability juga. Tapi dia punya soalan dia, find probability X more than 1.8. Okay, so konsep dia masih samalah. So awak kena tengok location dia kat mana. So number line dia, kalau kita follow number line ni, so dia duduk in between mana? 1.8 ni. Yang kx plus 1. 0 dan 2. 0 dan 2. So dia duduk dekat 1. Sorry, kita buat kali lain. 1.8. So ni kawasan dia sini ya. Okay. So maksudnya kita kena integrate daripada 1.8 hingga 2, 2 hingga 3, 3 hingga infinity. So jadi yang atas ni 1/6 x plus 1. Yang ini 1/3. This one is 0. Okay. So jadi yang integrate from 1.8 to 2. This one function dia 1/6 x plus 1 dx plus 2 integrate from 2 to 3 1/3 dx plus integrate from 3 to infinity 0 dx. Okay. So dah lengkap kita punya nak cari probability tu lah yang integrate tu. So then yang belakang ni tak payah kira lah, kosong. Okay. So kira yang from 1.5 to 2 to 3. Okay.
So yang integrate ni masih samalah, integrate sama, salin saja. 1/6 x square over 2 plus x, evaluate from 1.8 to 2 plus 1/3 x, evaluate from 2 to 3. So then we substitute, substitute 2 square over 2 plus 2 minus 1.8 square over 2 plus 1.8 plus 1/3, 3 minus 2. Okay. So then awak kira lah dia punya jawapan akhir. Okay. So jadi kalau tengok kat sini, first dia kena tulis dia punya yang integration ni. Yang kedua awak kena integrate. Yang ketiga kena substitute. Suka tak suka kena substitute limit. Kena ada markah. And then baru jawapan akhir. Dia ada 4 lah. 4 step kat situ. Okay, kena follow. So jadi ini apa jawapan dia? Kalau 0.43. 0.43. Okay, so jadi probability of x more than 1.8 is equal to 0.43. Okay, so habislah kita punya lecture 3. So hari ni yang kita belajar adalah kita belajar pasal probability density function dan juga nak cari probability from that probability density function, dua benda tu. Next kita continue nanti lecture 4 dan lecture 5 dalam pada hari Sabtu. Okay, itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya, Madam? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, kalau tak ada, terima kasih.